হ্যালো ফ্রেন্ডস, আই অ্যাম রিজু। শুভ সকাল। আপনাদের প্রত্যেকটা বন্ধুর জন্য রইল ফেসবুকে আমার তরফ থেকে আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। চলার পথে আমি আপনাদের গান শোনাতে চলে এলাম। আমি আশিকি ফিল্মের একটি গান শুনেছি কুমার শানু এবং অনুরাধা পরওয়ালজির। জাস্ট আমি আমার মতো করে গানটা আপনাদের ডেডিকেট করছি। গানটি শুনুন, যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ গানটির প্রতি অবশ্যই একটা লাইক করবেন। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितनी जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको ही बताना। हो धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितनी जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको ही बताना, तुमसे मिलकर तुमको ही बताना। ओ तुमसे मिलकर तुमको ही बताना।